शाशु बहु कली घरे घरे आजकल चली कहीं कौन कली चली कली हमार मुख्य कारण कौन गोटे झील आप गोटे झील जन्म कर बाहा करदेला झील माँ पाखे जो स्नेह ममतार बढ़ुची से गोटे शाशु पाखे सेमती कहीं चलू देखते ये कत आप कहले गोटे शाशु पाखे चलूनी प्रथम झीलटी भावुँ कौन मो बाप घर शाशु घर ये दुईट भितर से पार्थक्य देखुची प्रकृत में मो शाशु भितर मु मोर माँ को देखी अर्थात ममता स्नेहर अभाव रोचे संपूर्ण प्रकार अभाव रोचे संपूर्ण अज्ञानता रोचे से शाशुटे निजर झी बोली भावुनी तार दोषटी देखिले निज झील को जमी अंतर क्षमाटा दे दिए तापर से क्षमाटा ता निज हृदय भीतर रखुनी ता झी बहु भीतर से फरक देखी दूसरी जदि काच ग्लास भांगी जाऊँगी बाट पड़गला किए भांगी जब बहु भांगी तार राग चिड़ी जाऊँगी जदि ना ये जो कथा कहले भूलटा कार गोटे घर कारण जमी जीभ आ दांत जदि जीभ उपर दांत पड़गला जीभ उपर दांत पड़े पड़ जाए कि दांत पड़ जाए जीभ कष्ट हुए ताल जब पचरा जीव जीभर भूल ना दांतर भूल ये दिकर भूल न क्या दिए जनकर गुआल बलद नड़ा नड़ीगले विपद कहार मालिकर तेणु क्या दांत जार जीव तार ये शाशु जार बहु तार ये गोटे बुझामणा जनित त्रुटि अभाव ज्ञान अभाव अज्ञान ज्ञान ज्ञानर बाट कौन सत्संग सत्संग बाट है मुझे सत कथा शुणी देखिया मो पर यह मुझे भल परामर्श निए सत्संग देखे जो महापुरुष मैंने हाँ से पाठ पढ़ाटा कली करूनी देखो आम शिक्षा कहीं अर्जन कर शिक्षा कहीं अर्जन कर किसी दुनियार कथा केमती कौन गोटे बचार शैली समाज में तो आम शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा पाई से झी शाशु घरे किसी डिस्टर्बांस कर ना आम जोटा कहचे शिक्षा पाई से कली कर ना ता भितर कलटा थिला ता भितर कली गोटे खुराक पाउ नथिला साहस आसीगला जेत तार साहस शिक्षा पाइबार उद्देश्य प्रमाण पत्र पाइबा नुहे कि आज समाज कौन है ना आमर एमती प्रकार हो जाए जो कथा कहले आजिकल गोटे प्रमाण पत्र कहले शिक्षा साजी जाए कारण शिक्षाटा जदि आप देखिए जड़े जदि निजे परिश्रम परिश्रम करी सी किसी पैसा रोजगार करें गोटे उदाहरण सुंदर उदाहरण आपको दूसरे सुंदर उदाहरण लगे थोड़े कौन होती ना बापटे देखिले पाठ पढ़े पुटा माने खाइला पीला शोला बुला कि बापा का पैसा खर्च होता मनरे चिंता नहीं पैसा तो अच्छे गुण भाव नहीं कष्ट क्या पाइब बापा चिंता कले आपको मत संस्कार देवाई पड़ो आ भितर किसी अनुशासन नदेले ये खराब हो दुनियाटा भी खराब हो से कौन कले तार सका पुटी बहुत डेरी उठे से दिन तक हाथ में उठे उठी जा कौन है कहीं उठेले ना कम को जा आज कम करूँ खाइबू जदि कम न करूँ पैसा न आणु तो खाइबा आज बंद ओडियार पड़गला कम कौन जानी बापा पैसा राजा चली आसला से बाध्य कौन कला कम तो जानी से जाकर चुप कांदिला माँ के पाखे गला बो बापा कहते आज पैसा ना खाइबुन ना ये कौन करना तू मतलब किसी पैसा दे मुझे बुली बुलिक आसबि मुझे पैसा आनी कम करके आनी बो से कौन कला जेहतु पुओ लुचेक 5 टଙ୍କା देदेला पुओ बुली बुलिक आसला कहला बापा आज 5 टଙ୍କା आनी ना कम करूँ ना हाँ मिछ कहला बापा से कौन कले तारी आगे से 5 टଙ୍କା कूह भर फाड़देले तो कौन होगा कहीपन कि जा सब जा कहला कहीं फाड़देल ना जा खाइब जा तोर कौन अच्छे तापर पुणी कहले कम को जा पुणी जा पड़े ना थोड़ा माँ को पुणी कहला माँ कहले मो तरह पैसा ना भौणी पाखे पहुँचला भौणी 300 टଙ୍କା देला पाखे जी थी 300 बापा को देला कहला बापा तो कम करके आनी कम करूँ ना हाँ बापा कूरे पकईदेले कहला कौन पैसा मोठू नौ मत कष्ट दौरान पुणी कूरे पकई दूसरी कि मत एपटे बारंबार तदी चली अच्छा ठीक अच्छे तापर दिन उठ सी देखला पुणी कम कर देखला आज कौट मिललानी आ सांगसाथी किए पैसा देलानी बाध्य गोटे बालीगोड़ी कम जो होता लेबर कम कला से कंट्राक्टर कहला बापा तू कम जाणीनु कि जेहेतु सका बेले गोटे जाए कम कर देखिली कष्ट कर टंका 100 टଙ୍କା 100 टଙ୍କା आनला कहला बापा ये 100 टଙ୍କା नियो ना जिते कम ना बापा आज एतिक मिलला आखिर धार धार लुह कर आसी कम कर बापा से 100 टଙ୍କା नहीं कूरे पकाऊ जाती धरी पकला हाथ को बापा रही जाना कहीं से पैसा पानी पकाउछ ठीक एत दिन तो पैसा इनकम कलु जब तो पैसाटा पड़गला तुम एडुकेशन मत क्या तू कष्ट कर तेणु जीवन में हाँ जापारा तेणु शिक्षा सहित पिला जो किसी कर्म कै किसी नैतिक शिक्षा देवा दरकार नहीं गुरु पाखे आप जो कथा जिते कथा कहले ये जो 3टी प्रश्न भितर में आलोचना कले आर सारा कथा देखिले से दिन गुरु को गुरु शिष्य जाता पाठ पढ़ा ना शिष्य गुरु गुरु जाता आप देखो कौट असलटा से दिन गुरु गृह को शिष्य मैंने जाते पाठ पढ़ा से राजा पु हूँ पचे से गुरु प्राचीन गुरुकुल परंपरा और वर्तमान गुरुकुल परंपरा भितर फरक कौन
ବାସ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳର ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁଳର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଫରକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକରି ପାଠ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ ମୁକ୍ତିତୀର୍ଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇଟା କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଦରକାର ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କଲେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପଇସାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆଚ୍ଛା ପଇସାର ଦୁନିଆଟା ଚାଲିଛି ପଇସାଟା ପାଣି ଖାଲି ଅଟେ ଯେ ରୁଟି କେଉଁଥିରେ କରାହେଉଛି ଅଟାରେ କୁହାଯାଏ ଖାଲି ଅଟାରେ ହେଉନି ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶିଲେ ହେଉଛି ନା ଖାଲି ଅଟାରେ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଦେଶଟା କେମିତି ଦେବ ନାଇଁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଭାଗବତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଭାଗବତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଏ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି ଏ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ ଲୋକଟା କିଛି ପାପ ତାପ କରିଥିବ ସେ ଶୁଣିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ପାଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପାଠ କରୁଥାଏ ରାମାୟଣ କାହିଁ ପାଠ କରାଯାଏ ନା ରାମାୟଣର ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ସବୁ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସୀତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦେଖି କାମ କରିଥିଲେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କରାଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ କରାଏ ମୁକ୍ତିକାମୀ କରାଏ ତେଣୁ ରାମାୟଣରୁ ଆଦର୍ଶ ମିଳେ ଭାଗବତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ତାପରେ ମହାଭାରତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତରେ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କେତେ କିଏ ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ କିଏ କାହା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ କାହା ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ମହାଭାରତରୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା ରାମାୟଣରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ଶିଖିବା ଭାଗବତରୁ ମୁକ୍ତି ଶିଖିବା କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିତୀର୍ଥର ତିନିଟାକ ଶିଖିବା ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିତୀର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏ ତିନିଟି କଥା ମିଳିବ କାହିଁକି ୟାଙ୍କ ସତସଙ୍ଗର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ସତସଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ସବୁରେ ଗୋଟେ ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାହେଉଥିଲା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେବଦାସୀ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ନାଚୁଥିଲେ ସେ କି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲା ହେଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲା ବି ଚାଲିଛି କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା ଆଦର୍ଶ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ରାଜା ମଉଡ଼ମଣି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି ଲୋକକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁଟା ଭଗବାନ ଅର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ତେନ ତେକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ମା ଗୃଧମ କଶ୍ୟସି ଧନ ଆମର ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗପତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଷ୍କାମ ଭାବନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ସେତିକି ନିରାଧାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କମିଗଲା ଲୋକମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମେରୁରୁ ଖସିଗଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟିକିଏ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତେଣୁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଏ ପିତୃପିତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ନ ସଜାଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ଆଖି ଲୁହଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ଆଜି ବଳଦ ହଡ଼ା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଯତ୍ନ ନ ନେବା ଗୋମାତା ଏଣେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ହେଟା ବୋଲି କଥା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଯେ ଆମେ ତାଠୁ ଯେ କେତେ କଟକିତ ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛି ପରିଣାମ ଆର ପରିଣାମ ହିଁ ହେବ ସେ ଯେତେ ବର୍ଷରେ ବୁଢ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ଯେତେ ବର୍ଷରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମନେକର 70-80 ବର୍ଷରେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଆପଣ 40 ବର୍ଷରେ ବୁଢ଼ା ହେବେ ଫାଇନାଲ୍